Zapadni Balkan ujedinjen u jedinstveno tržište, po uzoru na Evropsku uniju. Ideja je to nekadašnjeg albanskog premijera Fatosa Nane, još sa početka 90-ih, nikada realizovana zbog jugoslovenskih ratova. A onda je ponovo oživela 2018. Jedan od Naninih naslednika, Edi Rama, predstavio je u Berlinu ambiciju zvanu Mali Schengen. Imamo priliku da shvatimo da moramo više učiniti sami, a ne da čekamo druge da nam daju više. Veća trgovinska saradnja. Brži protok roba i usluga. Razmena studenata i radne snage. Benefiti su koje inicijativa za početak treba da donese Srbiji, Severnoj Makedoniji i Albaniji. Godinu dana nakon što je predstavljena javnosti, u Novom Sadu je pretočena u deklaraciju. Ko ima radnu dozvolu u Skoplju, imaju u Beogradu. Onaj ko ima u Beogradu, imaju u Tirani. Mislim da su to fantastične vesti ako to uspemo da rešimo. Da Balkan više nije bure baruta, već region posvećen evropskim integracijama i poboljšanju života građana. Mali Schengen ubrzo je dobio novo ime – Otvoreni Balkan. Usledili su sastanci na gotovo mesečnom nivou, potpisani sporazumi. Prilikom svakog susreta naglašavalo se da saradnja nema alternativu. Od 3 inicijatora čini se da je najglasniji po tom pitanju bio Rama, premijer nekada najizolovanije države na evropskom tlu. Države koju je diktatura Envera Hodže decenijama držala podalje od svih, i istoka i zapada. Zemlje čiji ožiljci izolacije su i dalje vidljivi. We have to leave in the past, the isolation and the dictatorship, and we have to look into the future because all this economy, the Western Balkan countries' economy is smaller to compare with some European countries or even some European companies. So even together we are small, and if we are split it and if we continuing fighting each other, even for the economy, then we are not helping each other. Korak po korak napravljeni su pomaci. Od januara 2022. primenjuje se sporazum o slobodnom protoku robe. Do kraja godine, zahvaljujući povezivanju nacionalnih elektronskih sistema, građani 3 države će moći da pristupe jedinstvenom tržištu rada. Pored toga, otvorene su brze trake za kamione. Albanija je u maju ove godine ukinula carinu na makedonsku i srpsku robu. We are already seeing and experiencing some of the results. Like, for example, I would give one very fresh example from the agricultural and food security area. We signed an agreement in the summit in Tirana last December, where the parties committed to accelerate with the exchange of information and lists of agricultural products and other procedures which indeed in the framework of CEFTA would take longer. And I think with these steps we already facilitated, let's say, for the Albanian producers to export some of the products, agricultural products, to, let's say, North Macedonia, which has been more difficult before this agreement. So I think we are already delivering on the commitments taken. Pored albanske poljoprivrede, korist bi trebalo da oseti i turizam. Decenijama zapostavljani potencijal. Ugostitelji imaju velika očekivanja. There have been a lot of Serbians that have come here, and they are really nice and really understanding. They've usually stayed like a week. That's like the average amount of days they've stayed, and yeah, they've never caused any problems.
about the Open Balkan project, and I think that's a big deal, especially for the tourism, because many tourists now will be able to come, many foreigners, and of course that's really important to us to have many more tourists from Serbia and other Balkan countries. Open Balkan, I think we will be able to expand tourism here in Albania, and a lot of people will recognize Albania. Samo tokom prošle godine, više od 200.000 gostiju iz Srbije je posetilo Albaniju, kaže vlasnik portala albanija.rs Boris Firicki. Open Balkan pre svega može da doprinese tome da lakše putujemo, s jedne strane kada govorimo o turizmu, s druge strane uplate aranžmana, uplate hotela, saradnje sa hotelima, saradnje turističkih agencija iz Srbije i saradnje sa hotelima iz Albanije kada govorimo o tom privrednom delu svakako može da bude mnogo lakša, a sa druge strane i prelasci granica, ukoliko se ostvare te najave da će granične kontrole biti sve slabije ili da nekada neće ni postojati, to su svakako dobre stvari jer ko na kraju krajeva ne voli da na more dođe što brže, da ne čeka u redovima na granici i da bude ovde što je pre moguće. One of the deliverables of the last summit in North Macedonia was cooperation in the area of tourism between the three countries. We signed a memorandum of cooperation which will pave the way for the creation of joint touristic offers, of joint packages, and our governments will facilitate that, even though that's something that the private operators will do, but will create the conditions for that to be easier. We have some sectors which are more than less sleepy now, which is tourism. We are going year by year to strengthen this part of the economy, but it's not where Albania needs to be, and also transport, the connectivity with ports, especially with the sea, with the Adriatic Sea, and the connectivity with the railways, with autobahns and so on. Na benefite regionalne saradnje računa i glavni grad Albanije Tirana, inače ovogodišnja evropska prestonica mladih, koja je kulturni i ekonomski epicentar u koji svake godine u potrazi za boljim životom dolazi sve više mladih Albanaca. As for Albania, we found it very beneficial. And I think in a place that was so isolated and so busy building bunkers and walls, the sense of freedom to get to know our neighbors, to trade, to start businesses, to communicate. And I love it that young people from Albania and Serbia have, going back and forth. I love seeing the planes always full, and I love seeing them connect and date and go out and start an NGO or start an activity or produce events, because I think this is the future of the region. Otvoreni Balkan ima još jedan potencijal u budućnosti – investicioni. Kada vi krupnim investitorima ponudite mala tržišta, kao što su pojedinačno Srbija, Albanija, Makedonija, ta tržišta nisu atraktivna zbog veoma malog broja korisnika, odnosno potrošača. Kad to tržište objedinite i ponudite im tržište 3, a možda u budućnosti i više zemalja, postaje automatski privlačnije za krupne investicije. Međutim, kako bi do toga došli, kako bismo mogli da iskoristimo sve ove ekonomske benefite, od krucijalne važnosti da države ne dopuste da Otvoreni Balkan ostane mrtvo slovo na papiru, odnosno da proces koji se u ovom momentu nalazi na jednom veoma visokom državničkom nivou spuste na nivo institucija i da sprovedu reforme koje su neophodne kako bi te institucije mogle kroz određene procedure da otvore svoje tržišta, a zatim ih i povežu. Udruživanje snaga trebalo bi da pozitivno utiče na ekonomije sve tri zemlje, pre svega tako što će im biti priprema za ulazak u Evropsku uniju. The public opinion is not so clear and is not enough clear
what it means to be part of the EU market. Everyone needs to be part of EU because mostly the majority, they are looking EU from the benefits point of view and not as a challenge, because no one is telling them that how many challenges are there, because we are preparing to enter EU. But when we are part of EU, we don't know what challenges are there in the matter of economy and the other sectors. We are some of the countries with the youngest population in Europe, and it's important that our young people can move freely, first in the region, but eventually be part of the European single market. And the objective is to use regional economic cooperation as a stepping stone, in fact, in aligning our regulatory and legal frameworks so that we become prepared and we are ready for integration in the single market. So far, our cooperation has been focused on more practical aspects, like how to make it possible, cooperation between agencies of employment or labor agencies, how to make it possible in practical sense that the citizens apply for their right for residence and to apply for a job in other countries. But eventually we are thinking of moving towards a more sophisticated and a deeper stage, which is basically bringing the regional cooperation closer or use that as a preparatory step for integration in the single market. Ono što mi možemo da vidimo kada pogledamo sporazume jesu olakšane procedure. Gomila nekih, hajde da kažem, administrativnih stvari koja je dosta olakšana, ali sa druge strane ne vidimo neke konkretne slobode ili konkretna prava oko kojih su se države saglasile da će bez obzira na državljanstvo ljudi biti dostupne građanima iz zemalja članica Otvorenog Balkana. Ja bih to pozvala da bude po ugledu na Evropsku uniju. Mislim, mi imamo i druge neke zemlje i druge neke inicijative koje su okupile zemlje iz manjeg regiona kako bi se olakšao protok tih ljudi, ali zapravo imamo primere dobre prakse na koje možemo da se ugledamo. Mislim da to jesu neke stvari koje bi zapravo bile primamljive i ostalim zemljama iz regiona bez kojih ja mislim da Otvoreni Balkan, hajde da kažem, neće ostvariti svoj pun potencijal u smislu podizanja regionalne saradnje na jedan mnogo ozbiljniji nivo i zapravo da on negde i bude taj kohezivni faktor koji kroz ekonomiju zapravo omogućava našim građanima da se lakše kreću. We need to be more cooperative with each other, and we have to show our good example, European image to European capital, to the Brussels, who sometimes, in the Brussels bureaucracy, sometimes is more skeptic than it's the reality and the need. So we have to offer some concrete good examples from our side. U Briselu inicijativu podržavaju, dokle god je berlinski proces u fokusu. To naročito naglašava Nemačka. Isto je i sa Sjedinjenim Američkim Državama, ali i mnogim analitičarima i stručnjacima za evrointegracije i regionalnu saradnju. Otvoreni Balkan ne može da bude zamena za berlinski proces, niti da može da bude zamena za evrointegracije. On može u najboljem slučaju da bude njegova dopuna. Berlinski proces je nešto što je proisteklo iz Evropske unije, ima ogromnu podršku zemalja članica Evropske unije, ima budžet koji Otvoreni Balkan nema, bar ne u toj meri. U taj budžet se slivaju sredstva ne samo iz zemalja članica, već i same Evropske unije, uključuju infrastrukturne projekte, kapitalne, kao što je železnica. I što je najvažnije, berlinski proces je za razliku Otvorenog Balkana inkluzivniji. On zapravo obuhvata sve države Zapadnog Balkana. Otvoreni Balkan u ovom momentu ima samo 3 države i postoji verovatnoća da će na tom broju da se ostane. Jer ja
ja ne mislim da će Otvoreni Balkan zameniti Berlinski proces, mislim da samo može da mu pomogne i da ga podupre, ali s druge strane mislim da treba da se uključi zapravo veći broj aktera koji imaju iskustva u regionalnoj saradnji i da na isti taj način kada otvorimo zapravo javnu debatu da iz nje izvučemo ono što je najbolje i da zapravo kreiramo jednu inicijativu koja će biti smislena, a koja će negde zaista pokrivati najveći deo Balkana. Iz kabineta premijera Rame uveravaju, Otvoreni Balkan integracije treba da ubrza. Position has also been that we need to address some of the weaknesses or some of the reasons that led to the delay of implementation of commitments within the Berlin process. And this is why we need to move faster and to deliver tangible results through more enhanced cooperation, economic cooperation. And we are doing that. I would say that both have benefited from each other. When we started emphasizing the four freedoms, that became integrated, in fact, in the action plan of Common Regional Market in 2020, which was approved at the Sofia summit. So they have been sort of a circulating dynamics between and contributing dynamics between the two. Nisu svi uvereni u to da je Otvoreni Balkan dobra stvar za evropsku budućnost zemalja koje ga čine. Albanska javnost je podeljena. Jedni mogu da zamisle prosperitetnu zajedničku budućnost, drugi se pribojavaju zakulisnih radnji dva lidera. Treći taj strah koriste. We have seen the political parties which are against, mostly in the opposite, but also the media and the public civil society are sometimes not clear enough about this initiative. Protivnici Otvorenog Balkana često ističu da je reč o političkoj inicijativi, koja služi za ličnu promociju njenih pokretača i glavnih zagovarača, premijera Rame i predsjednika Vučića. To apsolutno jeste politička inicijativa. Mislim, mi živimo u političkim društvima, tako da ukoliko za nešto ne postoji politička volja, svedoci smo da gomila fenomenalnih stvari koje bi da bile dobre za sve nas nisu uspele da se realizuju upravo zbog nedostatka te političke volje. Ono što upada u oči kad je u pitanju Otvoreni Balkan jeste da se čitav taj proces od samog svog začetka drži na jednom veoma visokom državničkom nivou. Dakle, mi sve vreme, gotovo sve informacije primamo od šefova država, sve poruke šalju šefovi država. Mi u jednom momentu ne vidimo da se to spušta na nivo ministarstava, agencija, institucija koje će zapravo sprovoditi te sporazume. Iako ovo je jedan suštinski ekonomski proces, mi ne vidimo da u tom dijalogu učestvuju preduzetnici, privatnici. Mi ne vidimo ekonomske stručnjake koji bi trebalo da vode ekonomski proces. Dakle, sve dolazi od, pre svega, Vučića i Rame. Tako da to može ostaviti utisak da se radi jednim velikim delom o političkoj propagandi i na neki način legitimizaciji, pozicioniranju u regionu, pa čak i ispoljavanju određene dominacije u regionalnim odnosima. Mislim da u regionu imamo problem generalno sa demokratičnošću naših društava i da naše demokratije nisu na nekom najzavidnijem nivou, što mnogi izveštaji i ocenjuju. Dakle, to nije nešto što ja kažem. Tako da, s jedne strane, to zaista izgleda kao dobar odnos dva državnika i, nažalost, ako je to trenutno jedini način na koji može pitanje regionalne saradnje da se donese u prvi plan, to je dobro i važno, ali s jedne strane, upravo zbog toga mislim da je uključivanje više aktera neophodno, zato što mi ne smemo da dozvolimo da imamo regionalnu saradnju koja samo zavisi od dobre volje dva čoveka i njihove spremnosti da jednu inicijativu guraju. Our leaders, they want to use this also for their political benefits, but sometimes they have to find a way and the space to bring more transparency in eyes of the public eyes.
these initiatives have to be fully supported by the citizens more than by the politicians, because if the politicians are only the factor who supporting these initiatives, then what's happened if tomorrow this politician will be changed? So these initiatives have to be important to be all-inclusive. Geography is our destiny. There's nothing we can do about it. But the choices that we make about partnerships, about student exchanges, about starting businesses together, about lowering tariffs and economic barriers, about disappearing of borders, these choices we can make. We get voted to make choices. We don't get voted to keep our seat warm. No one is perfect, no decision is perfect, but it's much better to make an imperfect decision and keep improving it than to make no decision at all and just sort of sit in your silo and listen to your echo, hoping that miracles will happen out of the blue.